Renault Industrial Management Consultants presented. This blog talks about manufacture, human development, automotive industry, port, data analysis, immigration, logistics, supply chains, export-import, administration and information processing. 3 minutes of learning while playing about trucking management, a management process for Toyota's Away Logistics, namely managing trucking and transportation time flow tables. Logistics systems and the process of moving goods are inseparable parts of the industrial or manufacturing world. We will explain this explanation simply by using symbols and markings. We make how to organize and implement the transfer of goods that are easy to understand by all activists of moving goods activities. First part. Make symbols and markings to mark each part of the work activities of the process of moving goods from one place to another, precisely and correctly. Truck preparation symbol, document preparation symbol, cargo symbol, unloading symbol, load empty box symbol, empty box unloading symbol, pallet load symbol, pallet unloading symbol, driver's rest symbol, the symbol of a truck on the road, leaving truck symbol on the way back, etc. The second part. Make a time chart consisting of rows and columns that contain rows indicating the number of trucks used and columns indicating the time for 24 hours. This is intended to make it easier to place each symbol and marking of the process of moving goods from one place to another, mapped clearly, precisely and correctly. In this example, the time span for each symbol and marking is 15 minutes. Third part. Join the first part with the second part. Namely, by combining symbols and marking of each work process activity sequentially into the prepared 24-hour time chart. Merging symbols on a time chart will produce a work process and time span. The entire work process is mapped in the trucking time management cycle. Hopefully this simple management knowledge can help the industrial world run efficiently and in control in trucking and logistics arrangements. Very easy, right? Keep on joining. Subscribe, comments and likes on this blog so that it continues to grow. We will present a lot of simple and easy to use industrial management. Renault Konsultan Industri Manajemen mempresentasikan. Blog ini berbicara mengenai manufaktur, human development, automotive industry, sport, analisa, data, imigrasi, logistik, supply chains, ekspor-impor, administrasi, dan pengolahan informasi. 3 menit belajar sambil bermain mengenai manajemen tracking, sebuah manajemen proses logistik tandang Toyota, yaitu pengelolaan tabel alur waktu, tracking, dan alat angkut. Sistem logistik dan proses pemindahan barang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan pada dunia industri atau manufaktur. Penjelasan ini akan kami kupas secara sederhana dengan menggunakan simbol dan marking. Kami buat bagaimana cara pengaturan dan pelaksanaan pemindahan barang yang mudah untuk dipahami oleh seluruh penggiat aktivitas pemindahan barang. Bagian pertama, buatlah simbol dan marking untuk menandai setiap bagian aktivitas kegiatan pekerjaan dari proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tepat dan benar. Simbol persiapan truk, simbol penyiapan dokumen, simbol muat barang, simbol bongkar barang, simbol muat box kosong, simbol bongkar box kosong, simbol muat palet, simbol bongkar palet, simbol istirahat supir, simbol truk di jalan berangkat, simbol truk di jalan kembali, dan seterusnya. Bagian kedua, buatlah bagan waktu terdiri dari baris dan kolom yang berisi. Baris menandakan jumlah kendaraan truk yang digunakan dan kolom menandakan waktu selama 24 jam. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menempatkan setiap simbol dan marking kegiatan proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain berpetakan dengan jelas, tepat dan benar.
Dalam contoh ini dibuat dengan rentang waktu setiap simbol dan marking selama 15 menit. Bagian ketiga, gabungkan bagian pertama dengan bagian kedua, yaitu dengan cara menggabungkan simbol dan marking setiap aktivitas proses pekerjaan secara berurutan ke dalam bagan waktu selama 24 jam yang telah dipersiapkan. Penggabungan simbol pada bagan waktu akan menghasilkan satu proses pekerjaan dan rentang waktunya. Seluruh proses pekerjaan terpetakan dalam siklus pengelolaan waktu terakhir. Semoga ilmu pengelolaan sederhana ini bisa membantu dunia industri menjalankan secara efisien dan terkendali di dalam pengaturan transit dan logistik. Sangat mudah bukan? Subscribe, komen, dan like vlog ini supaya terus berkembang. Akan banyak kami sajikan pengelolaan industri secara sederhana dan mudah digunakan.